बड़बाबू चांबर में बर्तमान कहीं ना किंतु लाइट जलुची प्राय स्टाफ 10टा 15 20 30 एपर्यंत अधा स्टाफ आसी ना खाली पड़ी कहीं आम अच्छु ढेंकानाल तहसिल कार्यालय एवं तहसिल ऑफिस सारा सरकारी ऑफिस 2 दिन छुट्टी था गोटे शनिवार सेकेंड सैटरडे एवं रविवार संडे 2 दिन पर छुट्टी था छुट्टी पर आज हूँ सोमवार को समस्त अपेक्षा करते ऑफिस आसवे निजर तहसिल जो कागज पत्र अच्छी तार कार्य करेंगे एवं ये हूँ से तहसिल ऑफिस दृश्य आज आम तहसिल ऑफिस रे जांच करवा प्रकृत में जो तहसिल कर्मचारी माने अछंती जो सरकारी बाबू माने अछंती से माने केतेबेले आसुचंती एवं जदि देखिबा मु आपन को देखैबी विभिन्न स्थान रे कैमेरा मध्य लागिची राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी जहाँ कहते कि कैमेरा लगी कैमेरा अनुसार भुवनेश्वर अधिकारी मान बसी चित्र देखुं किए केतेबेले आसुचंती ऑफिस से अनुसार कार्य विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ये हूँ तहसिल ऑफिस भीतर दृश्य जदि मुझे देखी तहसिल ऑफिस ये तहसिलदार कार्यालय बर्तमान तहसिलदार कार्यालय बंद अच्छी एवं अतिरिक्त तहसिलदार जो अच्छा कार्यालय बंद अच्छी अपर पार्श्व जदि मुझे देखी सेक्शन ऑफिसर बा बड़ बाबू जहाँ को आम कहे हेड क्लर्क तांकर चांबर बर्तमान बंद अच्छी बर्तमान सुधा कई आसीना किंतु साधारण जनता जो मैंने अच्छा ये देखु ऑफिस बंद अच्छी कार्यालय एवं बड़ बाबू चांबर में बर्तमान कहीं ना किंतु लाइट जलुची अर्थात जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अच्छा से दायित्व निर्वाह कर सकालू सकालू आसी ऑफिस ताला खोलुंट एवं बाबू मान को अपेक्षा केतेबेले आसबे ऑफिस गेट केतेबेले खोला होची 10टा बाबू मान केतेबेले आसुचंती 10टा 10:30 बर्तमान सुधा कई ऑफिस आसी ना जन जन आसुचंती प्राय समस्त आसला बेलू 10:30 11टा होची बड़ बाबू केतेबेले आसुचंती बड़ाबू आलू 10:30 होची तो बर्तमान 10टा जेहेतु बाजुची किछि कर्मचारी बर्तमान आसिक पहुँचुंट आस्ते आस्ते समस्त कर्मचारी पहुँचे आम तहसिल कार्यालय पछपाकर दृश्य आपन को टिके देखैबा पछपाकर जो चांबर अच्छी ये घर देखु एठी कहीं ना किंतु लाइट जलुची कबाट खोला अच्छी एवं अन्य चांबर कथा जदि कहबा या भितर जो चांबर अच्छी एठी सार आसी पहुँचले लोक मैंने दायित्व करने 10टा बेलू पहुँचले तेणु निहाती भाव आम धन्यवाद देवा जे से सठिक समय आसुँच बाकी अन्य कौन कर्मचारी केतेबेले कौन आसुँच टिके नजर पकईबा तहसिल ऑफिस भीतर दृश्य रेकर्ड सेक्शन दृश्य कहतु सर्टिफिकेट बा इमरजेंसी पीजीसीएल कार्यालय कथा कहतु ये हूँ तहसिल ऑफिस भीतर दृश्य डाहाण पाट देखी चांबर बर्तमान सुधा ताला खोली ना अर्थात एठी जो बाबू बसुँच एपर्यंत समय होनी तहसिल कार्यालय को आसवाई एवं अपर पार्श्व जो देखेबी सेठी समान अवस्था कबाटे एपर्यंत ताला लगी अर्थात 10टार ऊर्ध्व समय है किंतु ताला बर्तमान सुधा खोली ना बाबू मैंने जितेबाला आसवे ताला से खोला हम साधारण लोकंर से कार्यक्रम करा जहाँ मु देखी बर्तमान भीतर दृश्य ये हूँ बंद थाए भीतर पटू किंतु जड़े किए बाबू अच्छा अलग समस्त टेबुल चौकी खाली पड़ी आपण मैंने लक्ष्य करुवे आम एबा पुणी सामना पाटू एवं किए केतेबेले आसुची लक्ष्य करवा आसतु निहाती भाव आपण देखुले पछपटे कि स्टाफ जन मैडम मैडम बर्तमान समय केते 10टा 15 आपण राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहते कि 10टा पूर्व समस्त आसवे जो जो कैमेरा लगिला 10टा 2 दिन छुट्टी पाइले सोमवार 10टा 15 कहीं लेट हो लोक मैंने तो 10टा पूर्व आसी छिड़ा होता कम आम जो 10टा 15 आसवा कम केमती हम 10टा तो आसी जाऊँ आज लेट ही तो कौन 10टा बेले से प्राय आसती कि आज किसी समय लेट है तेणु किसी कहबार ना आउ जन स्टाफ सर टे हेलमेटा काढ़ीदेवे कि आज्ञा नहीं नहीं मु कमेंट मागुनी मुझे हेलमेटा आप काढ़े कि आप कौन अच्छा स्टाफ किसी कमेंट दबा आज्ञा दरकार ना आप कौन अच्छा
ଜିଆର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କେତେ ହେଲା? 10:12। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା 10:15 ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟା 10:12 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି। ଅଫିସରେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଅଛି କୋଉଠି ସମୟ ପାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ଏଇଟା ସାର୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର? ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟର କୋଉଠି ରହୁଛି ସାର୍? ନାହିଁ। ତ ଲେଟ୍ ହବାର କାରଣ କ'ଣ? 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା କଥା ଅଫିସ। ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଥିଲା ତ। ସମସ୍ୟା? ଆଚ୍ଛା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ସାର୍ କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଘଣ୍ଟାରେ 10:30 ହେଲାଣି, ସାର୍ଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ 10:12 ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଘଣ୍ଟା ବୋଧ ହୁଏ, ଅଭ୍ୟାସ ଆଗରୁ ରହିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆମେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଫିସ ଭିତରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଅଫିସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଏ ଯାଞ୍ଚ କରିବ? ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ତହସିଲ ଷ୍ଟାଫ୍ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଅମିନ ଅଛନ୍ତି। 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଯୋଉ ରୋଡ କାମ ହଉଛି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଟିକେ। କୋଉଠି ରୋଡ କାମ ହଉଛି? ଆମ ଯିବା ସେ ଜୋରନ୍ଦର ଢେଙ୍କା ଆସିଲେ ଆପଣ ଜୋରନ୍ଦର ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରୋଡ କାମ ହଉଛି। ରୋଡ ବୋଧେ 6 ମାସ ହେଲା କାମ ହଉଛି, ତ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଆର୍ଲିଅର ବାହାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏର୍ଲିଅର ଆସିଥିଲେ ଟିକେ 10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ବାକି ସବୁଦିନ ଟାଇମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମବାର ଦିନ, କ୍ୟାମେରା ଯେହେତୁ ଅଛି, ବୁମ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ବୋଧେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଟ୍ ହେଉଛି। ବାକି ଅଲଗା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଟାଇମରେ ଆସନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ବାବୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଅଫିସର ବଡ଼ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା, କାରଣ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବଡ଼ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ବଡ଼ବାବୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 10:15 ନା 20 କେତେଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ପୂଜା ସାରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା। କେତେଟା ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? ସମୟ କେତେ? 10:15। ତ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାଫ୍ 10:15, 20, 30 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧା ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଉଛି? ବଡ଼ବାବୁ ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି? କାରଣ ସରକାର ନିୟମ କହୁଛି 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ CCTV କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ସାରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଅଫିସରେ। ତ କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଉଛି? ଲେଟ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ବାବୁ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଲେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ କହିବେ କି? କାରଣ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଥିଲା, ଶନିବାର ରବିବାର। କ'ଣ କହିବେ ବଡ଼ବାବୁ କିଛି? ସେ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ କହିବେ ବା କ'ଣ? କାରଣ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ 10:15 ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ବଡ଼ବାବୁ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା ଏବଂ କାହିଁକି ଏଭଳି ହେଉଛି ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଲା, ବାକି ସବୁଦିନ ସମାନ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ସାର୍ ଆସିଲେ ଯେ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ନାହାନ୍ତି, ସାର୍ କାହିଁକି ଆପଣ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇଥିଲି କଙ୍କଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଟିକେ। କଙ୍କଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲେ? ଅଫିସିଆଲି ଜଣେଇକି ଯାଇଥିଲେ ନା ଆସିଲା ପରେ ଜଣେଇବେ? ସିଧା ଯାଇଥିଲି। ସିଧା ଯାଇଥିଲେ? ନିୟମ ଅଛି ସିଧା ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବାକୁ ନା ଅଫିସରେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପକେଇ ଯିବା ପାଇଁ? ମୋର ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନାହିଁ, ଆମେ ସିଧା ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ। ଆପଣ ସିଧା ଯାଇପାରିବେ, ତେଣୁ ସିଧା ଯାଇକି ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ, ମାନେ 10ଟା ଭିତରେ ଆସିବା କଥା ଅଫିସ। 10:10 ହେଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। 10:10 ହେଇଛି। ଘଣ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ବାଜିଛି? କେତେ ବାଜିଛି ଆଜ୍ଞା? 10:10। 10:10। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ଦେଖଉଛି 10:15। 15 ତ ହେଇନି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି। ଆମେ ବଡ଼ବାବୁଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଘଣ୍ଟା 10:15 ହେଇଛି। ଅଫିସରେ ପ୍ରାୟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଘଣ୍ଟା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଟାଇମ୍ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଫିସ ଅନୁସାରେ? ସେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଫିଲ୍ଡରୁ ଆସିକି ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଟା ଚଳନୀୟ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ନୁହେଁ, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଲା ଏବଂ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବା ପରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି
से कही जे जो मैंने लेट्रे आसुँच भुवनेश्वर बसिकी से अनुध्यान कर विरुद्ध एक्शन निया तो सीसीटीवी कैमेरा लगे पर सतरे भुवनेश्वर बड़ बाबू मैंने बसुंच ना एभली बड़ बाबू जो मैंने आसुँच लेट्रे से लेट्रे आसी कैमेरा देखिपार ना एवं निश्चित एक प्रश्नवान सृष्टि होती जो मैंने लेट्रे आसुँच विरुद्ध कि कार्यानुष्ठान निहाती भाव देखा केवल आज नुहे आगक विभिन्न ऑफिस को आम जीवु विभिन्न कार्यालय को समय सारणी देखू केतबेले किए आसपन तार स्पष्ट चित्र देखू ढेंकानाल लक्ष्मीकांत साहू रिपोर्टर्स टुडे।